जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर हाथी मृत्यु अभियोग में टियाखाई ग्राम 3 जन को गिरफ्त कला वन विभाग। गत 2 दिन तले मयूरभंज जिलार राजगंजपुर रेंज अंचल निकिचुआ ग्रामर टियाखाई ग्राम एक 10 वर्षिया माई हाथी मृतदेह ठाब कराइथिला। तेबे सूचना पाई घटनास्थल वन विभाग पहुंची स्थिति अनुध्यान करी मृत हाथी पड़िथिबा स्थान में किछि खोला जीआई तार देखिबा परे विद्युत आघात जनित मृत्यु घटिथिबा नै संदेह व्यक्त करी तदंत आरंभ करथिले। अन्य पक्षरे भुवनेश्वर एक स्वतंत्र टीम शिमिलपाल डिविजन अधिकारी माने आसी तन्न तन्न करी संपूर्ण अंचल को परखिया परे हाथी मृत्यु रे स्थानीय लोकंक संपृक्त थिबा जानिबाकु पाइथिले। तेबे 3टी घरे बाड़ चारिपाखे विद्युत संयोग थिबा एवं विद्युत संयोग व्यवहृत जीआई तार को जबत कराइथिला वन विभाग। तेबे अपराह्न 3टा समय वन विभाग रो एक स्वतंत्र एनफोर्समेंट टीम चढ़ऊ करी घटनास्थल संपृक्त 3 जन अभियुक्तों को सेमाने होउचंती बीरू हांसदा, सिंगाई हांसदा एवं तपन हांसदा को वाइल्ड लाइफ एक्ट रे मामला रुजु करी गिरफ्त करथिबार सूचना दैछंती राजगंजपुर रेंज घनश्याम सिंह एवं एसीएफ रविंद्र कुमार महांत। गिरफ्त 3 जन नेकिचुआ टियाखाई ग्रामर बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बेतनडी बजार उपकंठ भगवती जाहिरा ठारे जाहिरा जमीर सीमा को नहीं देखा जाइथिबा विवाद पर सोमवार अपराह्न 1टाए समय तहसीलदार थाना अधिकारी एवं जिला परिषद प्रमुख घटनास्थल परिदर्शन करी सरजमीन तदंत करने सहित उभय पक्षों सहित आलोचना करछंती। सूचना मुताबक भगवती जाहिरार उन्नतीकरण चलता बेले यार चतुर्पार्श्व सीमा को आबद्ध कर सुरक्षित करिबारे निर्माणाधीन चालू रही। तेबे जाहिरार चतुर्पार्श्व सीमा को नहीं विवाद देखा देवा परे तहसीलदार एवं पुलिसर द्वारस्थ होइथिले लोके। बेतनटी तहसीलदार सूरज चंद्र राउत, थाना अधिकारी आईआईसी सस्मिता महांत, जिला परिषद सदस्य, रेवेन्यू सुपरभाइजर प्रमुख अधिकारीगण घटनास्थल में पहुंची सरजमीन तदंत करने सहित उभय पक्षों सहित आलोचना करथिले। एही अवसर में बेतनटी थाना पक्षर एएसआई रमाकांत मल्लिक एवं अन्य थाना कर्मचारी समेत ग्रामवासी एवं जाहिरा कमिटी पक्षर सदस्य माने मध्य उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर कुलियाना पुलिस द्वारा कुलियाना निकटरू 479टी कोडिंग कफ सिरप जबत जड़े गिरफ। सरकार द्वारा निषिद्ध यही कफ सिरप कुलियाना पुलिस द्वारा जबत कराई। कुलियाना निकट जड़े युवकों पाखर 479टी यही कफ सिरप को जबत कर पुलिस। यही घटना जड़े युवकों को गिरफ्त करा जाई एक मामला रुजु करछि पुलिस। एने अधिक तदंत करछि पुलिस। सोमवार दिन 2 घटिका समय पुलिस एने सूचना प्रदान करछि। परवर्ती खबर बारिपदा पालवणी बाईपास 18 नंबर जातीय राजपथ में स्कूटी को चापिला ट्रक 2 जन मृत्यु। विलंबित राति प्राय 12 घटिका समय बारिपदा सहर पालवणी बाईपास 18 नंबर जातीय राजपथ में एक ट्रक स्कूटी उपरे चढ़ी जा फल घटनास्थल 2 जनकर मृत्यु घटी। सेमानकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नाही। घटनास्थल एक टीवी बंद विदेशी मद दुकान थिबा बेले एही समय प्रायतः क्रमागत भावे एहीपरि दुर्घटना घटछि। चालक माने नियम न मानि जातीय राजपथर भूल रास्तार आसिबा द्वारा ओभरब्रिज रु ओह्लाउथबा माल बोझेई ट्रक नियंत्रण हराई दुर्घटना घटछि बोली स्थानीय लोक माने कहिसंती। तेबे दुर्घटना घटिबा परे किछि समय पई गाड़ी चलाचल व्याहत होइथबा बेले बारिपदा टाउन पुलिस पहुंची रात्र 1टाए समय घटनास्थल में पहुंचवा पर मृतदेह 2टी को उद्धार करी अधिक तदंत करुछि बारिपदा टाउन थाना पुलिस। परवर्ती खबर काहुतुका गाँ निकट 2 बाइक मध्य धक्का जड़े गुरुतर। अपराह्न 3टा समय काहुतुका गाँ निकट मुख्य मार्ग में 2 बाइक मध्य धक्का होता। घटना बाइक चालक धर्मा मुंडा गुरुतर आहत होते। स्थानीय लोक माने गुरुतर युवकों को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। उक्त युवक सेठारे चिकित्सित होता सूचना मिली। परवर्ती खबर गोरुमैसाल निकट में बाइक दुर्घटना जड़े गुरुतर। अपराह्न 2टा समय गोरुमैसाल निकट मुख्य मार्ग में जड़े बाइक आरोही
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ରଞ୍ଜିତ ଦେହୁରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ବଦଳିଗାଁ ଉପକଣ୍ଠ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ସାହି ହାଟପଦାରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ହାଟପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସନାତନ ଦାସର ପୁଅ ଧର୍ମପଦ ଦାସ। ଧର୍ମପଦ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ହାରମୋନିୟମ, ହାଉଜା ମେସିନ୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ 2ଟି, ମାଇକର ଚୁଙ୍ଗା 2ଟି, ଇନଭର୍ଟର ମେସିନ୍, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହିପରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ 185 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ହାଟପଦାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧର୍ମପଦ ନିକଟରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଧର୍ମପଦକୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବଜାରସ୍ଥ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଳ୍କି ବେଶ ଦର୍ଶନ ସହ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏକ ପରିବାର ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଭୂୟାଁଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତପନ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ସିଲଭର ରଙ୍ଗର ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଅଡି 11C 4387 ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଆସିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଖିଦେଇ ମେଳା ବୁଲି ସାରି 8ଟା ସମୟରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ 418/2024ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଇନର 303/2 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେରୋର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏନେଇ 4 ଥର ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପାଟଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟଳିପୁରା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ଜେନା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କୁଲକୁଠା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗତ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରୁ ଅବସର ନେଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅବସର ପୂର୍ବରୁ 2022 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ବମ୍ବେ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 3660/16/3/23 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବାବଦରେ 87,898 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି ରାଶିକୁ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଜାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 4 ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିରାଣୀ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟା ଏବଂ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିବା ନଜର ରହିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।